If divine secrets are not revealed, you will never understand them. Because since the time of our ancestors, your minds have only been ingrained with the teachings of our ancestors and not with the wisdom of God. Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. That thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. That's why the word of God is difficult to understand, and many people mock the word of God because they use the knowledge and understanding of their ancestors. As in this passage from Hosea, where our ancestors rejected God's teaching and accepted the teaching of other gods. If you want to become a wise and intelligent person, do not reject the teachings of the truth from the Lord Jesus. The problem is your carnal desires are too strong, making you resistant and stubborn, so you cannot accept the truth in your life. Some of my friends asked me, why are you continuously being attacked by demons? If you are already in God, surely you won't be attacked anymore. In my opinion, these are Christians who are not walking with God and have not experienced God. People like this are usually people who compromise with sin so they don't know spiritual warfare. My brothers and sisters, even Jesus, who came in human form, was attacked by the devil because he was proclaiming the truth. I experienced spiritual warfare with God's will so that I could be a witness, and what I share is based on my spiritual journey with Holy Spirit. If you don't understand and are wondering about the message of the Holy Spirit, pray to the Holy Spirit so that you can understand it, because only Holy Spirit could reveal the hidden things. First, if you are a chosen people, a messenger of God, then you will experience spiritual warfare that is permitted by God so that you understand spiritual warfare and can become a witness for Christ. Secondly, demons can easily attack you if you open a door for them. Committed sins will lead to attacks in the form of illnesses and etc. The problem is that many believers tend to open these doors because they lack self-control. Therefore, many experience suffering due to their own mistakes. Memang rahasia ilahi kalau tidak disingkapkan, pasti Anda tidak akan tahu. Sebab sudah dari zaman nenek moyang, pikiran kita sudah melekat hanya dari zaman nenek moyang dan bukan hikmat Tuhan. Di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makanya firman Tuhan yang disampaikan sulit untuk dimengerti. Dan tidak banyak yang mengejek firman Tuhan karena memakai pikiran pengetahuan dari nenek moyang seperti di firman Hosea ini.
bahwa nenek moyang kita menolak ajaran Tuhan dan menerima ajaran ilah-ilah lain. Jika Anda mau menjadi orang yang bijaksana dan pintar, jadi jangan menolak ajaran kebenaran dari Tuhan Yesus. Permasalahannya, kedagingan kita kadang terlalu kuat sehingga Anda menjadi kebal dan bebal, sehingga Anda tidak dapat menerima kebenaran dalam hidup Anda. Ada beberapa teman saya bertanya kepada saya, kenapa diserang terus sih dengan iblis? Kalau sudah di dalam Tuhan pasti nggak diserang. Di dalam pikiran saya nih, orang pasti orang yang tidak berjalan di dalam Kristus, tidak mengenal Tuhan dan tidak mengalami Tuhan. Makanya orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang berkompromi dengan dosa dan sehingga tidak mengetahui spiritual warfare, yaitu peperangan rohani. Tuhan Yesus saja datang dalam wujud manusia diserang oleh iblis karena memberitakan kebenaran. Saya mengalami peperangan rohani seizin Tuhan agar saya dapat menjadi saksi, dan apa yang saya sampaikan berdasarkan perjalanan rohani saya bersama Roh Kudus. Jika Anda tidak mengerti dan heran akan pesan dari Roh Kudus yang saya sampaikan, berdoalah kepada Roh Kudus agar Anda dapat memahaminya, karena hanya Roh Kudus yang dapat menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Pertama, jika Anda adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, Anda akan mengalami yang namanya peperangan rohani yang diizinkan Tuhan sehingga mengerti dan untuk menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, setan sangat mudah menyerang Anda jika Anda buka celah berbuat dosa, maka diserang oleh sakit penyakit dan lain-lain permasalahannya. Lagi banyak orang percaya suka buka celah karena tidak ada pengendalian diri. Jadi banyak mengalami penderitaan oleh karena kesalahan sendiri.